Bom dia, bem-vindos a mais um Premier Fight League no Mundo da Luta. Hoje teremos grandes atrações aqui no nosso programa, direto de Brasília, uma entrevista com o presidente da Fundação Palmares, que falou também da primeira Olimpíada na África. Será realizada em Senegal, Dakar, e nós, da luta, estaremos lá presentes, cobrindo tudo. No segundo bloco, ele vai falar com Zion, esse atleta da Magifarma que tem vencido todos os seus campeonatos. São 72 medalhas e mais 3 cinturões. E para finalizar, o nosso querido Brutinho do Brasil, gente, Salamar, que vocês vão conhecer hoje, essa figura que, junto com o professor André, tem feito um trabalho maravilhoso de boxe, porque nós só vamos conseguir salvar a nossa juventude através da educação, da música e do esporte. Que bom ver a ascensão desse grande presidente do Olodum, o nosso eterno presidente João Jorge, hoje à frente da Fundação Palmares, essa grande fundação que tem cuidado muito da capoeira, das nossas casas de matrizes africanas em todo o Brasil. E agora tem essa incumbência de selecionar esses grandes atletas baianos, brasileiros, que irão representar o nosso país na primeira Olimpíada da Juventude da África. Essa Olimpíada que só terá homens e mulheres negros, e nada melhor do que estar aqui na Bahia. Essa cidade, esse estado que tem 86% de homens e mulheres negras, e eu tenho certeza que dali sairão grandes campeões que irão representar o nosso país nessa que será a maior Olimpíada de todos os tempos. Confira conosco. Estamos aqui no Ministério de Cultura com o nosso querido presidente da Fundação Palmares, João Jorge, que veio se encontrar com o prefeito de Senegal para discutir a questão da primeira Olimpíada da Juventude em Dakar. Mas acabou sendo discutido, presidente, vários assuntos, inclusive um voo de Salvador para Senegal, ou seja, em discussão, em pautas, vários assuntos que interessam a estes dois países. Bem, nossa alegria é que o Senegal, Dakar, o Brasil, a Bahia, o Maranhão, são lugares irmãos. E essa aproximação cultural do Ministério da Cultura, da Palmares, pode aproximar nossos povos muito. O presidente Lula é entusiasta da relação com o Senegal. O prefeito esteve com o presidente Lula quando ele era ministro. E agora está retomando essa relação para a gente poder criar novas coisas. Então é uma honra para a gente, o prefeito é um aliado na nossa luta no Brasil por igualdade e tem desenvolvido na sua cidade, é a segunda vez que ele é prefeito, mas foi também ministro, foi também deputado, vice-presidente da Assembleia, é uma personalidade mundial que nos visita, nós estamos muito felizes. O presidente Faye tem 44 anos, é o mais jovem presidente da África e o presidente Lula é um amigo do Senegal. Então a ideia é de que esses dois presidentes dialoguem, a ministra da Cultura deverá ir ao Senegal para reacender os acordos culturais. E nós, da Fundação Palmares, estamos muito felizes, porque é o mesmo povo, a mesma gente, apenas separado por um rio que chama-se Atlântico. Prefeito, é importante a união desses dois povos, desses dois países, através da cultura e principalmente através do esporte, e tudo isso será simbolizado nessa Olimpíada que vai ser realizada no Senegal, em Dakar, que vai reunir todo mundo, em especial a união da Bahia, do Brasil, do povo brasileiro com o povo senegalês. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, Dakar va abriter les JOJ de la jeunesse pour la première fois en Afrique et c'est extrêmement important, raison pour laquelle nous, en tant que commune, quand on a eu une initiative pour mettre en place un village olympique, nous sommes venus personnellement pour vulgariser ce programme, qui est un programme extrêmement important, qui est un programme qui va permettre au COJOJ, qui est l'instance régulière qui doit organiser, n'est-ce pas, ces compétitions, d'avoir de la visibilité à travers les collectivités territoriales. Parce que ce que nous avons ressenti en France, c'est qu'il y a eu une très bonne organisation lors des JO, au niveau international, mais les communes n'ont pas été très bien impliquées. Et cette fois-ci,
nous avons pris la responsabilité sur nous d'organiser pour renforcer la visibilité, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler les Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, c'est ce qui nous a amenés ici, au Brésil. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé un peuple très sympa, un peuple accueillant, un peuple qui a accepté véritablement le projet qu'on lui a proposé. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis doublement honoré, je suis doublement satisfait, je suis doublement content. Nous étions venus pour régler un problème d'une collectivité territoriale, d'une seule commune. Et nous sommes tombés sur des problèmes au niveau national qui ont déjà commencé à trouver une solution. Ils ont vu en notre président, le président Diomaye Faye, quelqu'un de jeune, quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui a été très bien élu. Et vous avez entendu le président de Palmarès, qui n'est pas n'importe qui ici au Brésil, alors dire de bonnes actions sur le président Bassirou Diomaye Faye, dire des mots très aimables sur notre président, allant jusqu'à lui demander de renouer le fil du dialogue avec le président Lula, qui est un ami du Sénégal. Et je pense que ça, Inch'Allah, l'ambassadeur qui nous a accompagnés à cette rencontre et nous-mêmes de retour au Sénégal, nous ne manquerons pas véritablement de transmettre l'information à qui de droit, et j'ose espérer que les relations entre le Sénégal et le Brésil iront, n'est-ce pas, très loin encore, Inch'Allah. Effectivement, nous n'attendons pas moins que ce que nous avons eu au ministère de la Culture, dans la mesure où ce matin nous sommes passés voir le DAGE du ministère des Sports, qui comprend effectivement la philosophie de notre programme dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons discuté avec lui sur l'organisation en tant que telle du village, sur la participation des Brésiliens, parce que aussi, ce n'est pas pour rien que depuis que j'ai décidé de confier l'organisation de ce village à votre compatriote Samuel et à mon frère et ami Mamadou, l'organisation de ce village, ce n'est pas pour rien que notre premier voyage a été pour ce Brésil. Alors, le village sera international, mais je pense que la participation du Brésil sera extraordinaire. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler ce que j'ai dit au DAGE ce matin. Peut-être nous le dirons au ministre. Alors, je voudrais véritablement que le Brésil puisse nous envoyer près de 5000 personnes. Comme ça, moi qui n'ai jamais eu l'occasion de suivre le carnaval ici au Brésil, de répliquer le carnaval à Dakar. Parabenizar a iniciativa do prefeito Baragá, de Manlin, de Samuel Azevedo. Nós do Grupo Bandeirantes sentimos muito vaidosos e pode ter certeza que estaremos junto com o senhor a partir do dia 1º de outubro, cobrindo esse que será um dos maiores eventos de união dos povos e, acima de tudo, de união da nossa juventude. Un grand pas dans l'union des deux nations. Merci beaucoup au groupe aussi, parce que comme je l'ai dit, si nous avons un programme qui n'est pas très suivi sur le plan médiatique et sur le plan communicationnel, donc il y aura forcément défaut. Et depuis notre arrivée, nous avons vu que le groupe n'a ménagé aucun effort pour véritablement couvrir médiatiquement ce que nous sommes en train de faire. Et cerise sur le gâteau, hier, ils m'ont invité sur le plateau donc, pour faire un reportage sur ma commune, sur le Sénégal et sur les activités que nous voulons faire. Donc je voudrais vous remercier et à travers tout le groupe, donc notre ami, vraiment qui n'a ménagé aucun effort pour quitter Salvador et venir avec nous ce matin ici à Brasilia. Donc vraiment, je voulais le remercier et remercier tous les membres de ce groupe. Merci. Acima dos meus parabéns, eu dou o meu agradecimento pela cobertura mediática. Nosso grupo nunca teve essa oportunidade, pode ter algumas falhas, mas vocês não pouparam nenhum esforço para acompanhar essa iniciativa desde o início, até deixar Salvador para vir aqui com a gente cobrir o evento. Para nós é um privilégio imenso, então meu agradecimento sem limites para vocês. Obrigado. Tudo isso a partir do dia 1º de outubro, vamos ter muito orgulho de estar em Senegal, em Dakar, para transmitir essa grande Olimpíada da Juventude. Até já, Bandeirantes, o canal do esporte. Vamos a um breve intervalo, já voltamos com muito mais Premier Fight League no Mundo da Luta, só aqui na nossa TV Bandeirantes.